ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ପୁରୀରେ ଦଉଥାଏ ତଥାପି ଆମେ ଦି ଜଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ ତଥାପି ଆମକୁ ଲାଗୁ ନଥାଏ କି କେତେ ଦୂର ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଡରି जो कि हमको केउंझर आनी एठी पहुंचाई देले हमें जानि पारनु मात्र हमें दी जण सांग एठी हमें पळे आसी के दर्शन करी के हमें गलो। श्रावण मासर आज चतुर्थ सोमवार देवदेव लोकनाथ निकटरे प्रबल काउडिया मानकर भिड़ एवं आम देखुचु मध्य रात्रु काउडिया भक्त माने देवदेव महादेव को दर्शन करुँच मस्तक जललागी करुँच कारण विश्वासे मिलई हरि आ विश्वास रे बंधा देवदेव महादेव एवं से विश्वास से भक्ति से भाव से प्रेम रे समस्त भक्त माने चाली चाली पादरे चाली चाली जल धरी आसी देवदेव महादेव मस्तक जललागी करिसेंती। अनेक भक्त आज अनेक मानसिक नहीं आछंती कारण ये होचंती रोग शोक र मुक्तिर ठाकुर काहाकू जदि रोग होता है से मानसिक करी महाप्रभु मस्तक जललागी करिथाए किंबा रूप देई थाए धरंतु कहार गोड़े किछि व्यथा रही थाए किंबा रोग रही थाए से पाद प्रदान करिथाए महाप्रभु किंबा मस्तक जदि कहार रोग रही थाए से मस्तक प्रदान करिथाए महाप्रभु रूप रे महाप्रभु ताको आशीर्वाद देई थांती आ महाप्रभु तार रोगरु मुक्ति देई थांती। कौन कहबा कौन कौन केते विश्वास केते भक्ति केते भाव रे आपण आस्तिले। नमस्कार आज्ञा हम बरहमपुर आसलु बहुत आनंद होता आस बहुत खुशी लगुच प्रभु दर्शन कलु जवाब लगे गलु रात आसी बहुत भिड़ लगी पूरा जग जगह आमर बहुत खुशी आनंद कलु। जय प्रभु लोकनाथ जय जगन्नाथ। एवं कहार मानसिक रखिकी आसी थाए किए गोटे भाव बांधी होकर आसी थाए आपण कौन बांधी होकर आछंती केउ भाव रे बांधी होकर आछंती। मु कटक कटक आसी अछि मो ना हला बड़गड़िया घाटरू आज्ञा मो ना हला सचिन मु किछि मानसिक रखी आसी नै मो मनटा टाणिला मु देखिली माने मोर मो आगे पिला माने सब जाउछंती मु देखिली शुक्रवार दिन बाहरिली संध्या 7टा बेलकू मु गली एठी डायरेक्टली आसले भगवान तो डोरी लगे साइलेनी ऑलरेडी जीवा दरकार आउ माने मो मनर किछि माने भाव नथिले कोन हासी हेबो कि हासी हेबोनी मो मनर किछि मानसिक ही बोली जिंस नै मु खुशी खुशी सेमती पळि आसली भगवान जानिबो पिलाडा आसी कोन में से ता डारी डोरी लगे माने से जानिबो आमे कोन किछि कहि परिबु ताकू भगवान आमो एडा दिए सेडा ये तो अंतर्जामी से सबु जानती तेणु आपणक मन भितर कौन रही से निश्चित जानी पारिबे। कौन कहबा मन भितर केउठु पानी आनिथिले एवं प्रचंड खरा एवं वर्षा मध्य आज आज्ञा कटक आज्ञा पानी नहीं आसु से भक्ति भाव अच्छी ठाकुर बोली आम आसु मानसिक किसी ना जो जहाँ गोड़दा चली आम भक्ति ठाकुर आसी पानी जलदान करुछु। आज केमती थिला आज तो आम देखुलु हजार हजार संख्या रे भक्त बहुत भल लगिला टिके वर्षा सकाल आगु वर्षा नथिला काली परदिन किंतु वर्षा हो बरं किंतु बहुत आनंद रे पानी सब काउडिया भाई माने बाबा ऊपर जलसाया करछंती एवं आज महिला माने विशेष करी आज समागम होइचंती जल लागी कले आपण केउ जगह रु पानी आनिथिले एवं केते मन भितर भक्ति एवं भाव विश्वास थिला। चंदनपुर आमे पानी उठाइथिलु बहुत खुशी लागिला कौन मनरे भाभी भाभी आसीथिले जे महाप्रभु देवदेव मनर भक्त थिला सेति पय आमे आसिलु जलाभिषेक कलु बहुत खुशी जहाँ ठाकुर जहाँ दया करिवे हमको धन्यवाद। कौन कहबा मन भितरे भक्ति नथिले ए स्थान रे पहुंचीबा असंभव। जय शिव शंभु आमे तो केउंझर आसीचु आज्ञा तो केउंझर आसिकी आमे चंदनपुर पानी उठेलु तो एते भाव विहळ होई गलो ठाकुरंको पाखरे जे हमको चालिला पळे भी किछि कष्ट लागिला तो ठाकुरंको एते मो माया अछि जोट कि सर आपण वर्णना करिले भी सरीबनी माने भावरे वर्णना करले भी सरीबनी आज्ञा तो वर्षा माने प्रचंड वर्षा पुरी रे दउथाय तथापि हमें दी जण चाली चाली आसुथलु तथापि हमको लागु नथाय कि केते दूर अछि बोली किंतु ठाकुरंको एते डरी जो कि हमको केउंझर आनी एठी पहुंचाई देले हमें जानि पारनु मात्र हमें दी जण सांग एठी हमें पळे आसी के दर्शन करी के हमें गलो। आपन घर केमुंझर बहुत दूर रे कोन पाई श्रावण मासरे जल लागी करिया पाई इच्छा कले गोटे श्रावण मासरे जल लागी आज्ञा जे तो श्रावण मासरे धरा पृष्ठ रे हमर
ଶିବ ଆମର ଓହ୍ଲେଇ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଯେତିକି ପାଣି ଢାଳିବେ ସେତିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଟାରେ ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୂର ଦୂରରୁ ତ ଆସିକି ଜଳାଭିଷେକ ବି କଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲି, ବହୁତ ମୁକ୍ତି ବି ପାଇ। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ। କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥିବ। କ'ଣ କହିବା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନସିକ କରି ଆସିଥିଲୁ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା? କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରୋଗ ଶୋକର ମୁକ୍ତିର ଠାକୁର। ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ? ହଁ ହଁ ସିଏ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ପାଖାପାଖି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 20-22 ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସମସ୍ତେ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଳଲାଗ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳଲାଗି କରି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।